आज मैं 17 तारीख को पेश हुआ था और प्रोसिक्यूटर नहीं आए थे। आज मैं दोबारा पेश हुआ हूँ। ये बगावत का केस है और जो जनरल बाजवा, फैज़ हमीद और मुसद्दक अब्बासी जो सेक्टर कमांडर लाहौर था उसकी इमा पे ये दर्ज हुआ था। तो अभी 1 घंटे तक बहस होगी। दोबारा प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं, कहीं बिजी हैं किसी और अदालत में। मैंने दरख्वास्त दी है कि जी ये केस जो मैं 4 साल से इसको देख रहा हूँ, इस केस की बुनियाद बदनीति पर है और इस FIR को जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और मुसद्दक अब्बासी ने रजिस्टर करवाया था, जो कि उनका डोमेन नहीं था। इसके लिए एक प्रोसीजर है, CRPC में एक प्रोसीजर है कि किसी के खिलाफ बगावत का केस दर्ज करना हो तो कैबिनेट से परमिशन लेनी पड़ती है या आप पार्लियामेंट में इसको लेके जाते हैं और उसके बाद फिर ये केस होता है। जावेद हाशमी साहब और तहमीना दुल्ताना साहबा इन केसेस को भुगत चुकी हैं और आखिर में उनका 4-4 साल जेलें काटने के बाद इसी पे फैसला हुआ कि प्रोसीजर ही गलत था। तो हमने प्रोसीजर को चैलेंज किया और मैंने नॉमिनेट किए हैं वो लोग जिनकी इमा पर ये केस हुआ था, वो भी अदालत में आए। हमारे वकला उन पर जरा करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और वो अगर अदालत को मुतमईन करेंगे तो हम केस को आगे चलाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर भी ये इसी बराबर 124A बनता है जो कि होना चाहिए। और मैं आज इस सिलसिले में हाजिर हुआ और 1 घंटे बाद फिर प्रोसिक्यूटर हमारे आ रहे हैं। हमारे वकला की टीम खड़ी है, खावर साहब हैं यहाँ पर, मलिक साहब ये बहस करेंगे और आज फैसला हो जाएगा कि अदालत, कानून जो कि सब के लिए बराबर है, फैज़ हमीद और बाजवा को बुलाती है या नहीं, मुसद्दक अब्बासी को बुलाती है या नहीं। इन लोगों को आना चाहिए। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गुरूर और तकब्बर के घोड़े पे सवार होते हैं। जब इक़्तिदार से नीचे उतरते हैं तो फिर इनके हाल जो हैं वो ये होते हैं कि अदालतों में इनके नाम आते हैं और ये छुपते फिरते हैं। इनको छुपना नहीं चाहिए, अदालत के सामने आना चाहिए। हर एक शहरी जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है वो कानून की नज़रों में बराबर है। आप पूछें जी। यार भाई ना करो। मरियम साहबा कहती है कि हमारी हुकूमत नहीं, ये किसकी हुकूमत है? दूसरा भी आप कह रहे थे कि बगावत कम करना। जब PTI की हुकूमत थी, आप पे बगावत के मुकदमे हो रहे थे। अब आपकी हुकूमत है तो PTI पे बगावत के मुकदमे हो रहे हैं। तो ये क्या सिस्टम है, सियासी इंतकाम है क्या? जी मैं तो किसी उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा। हुकूमत का अपना तर्जमान होता है, उसकी एक मिनिस्ट्री होती है, उसका एक मिनिस्टर होता है। वो इन चीज़ों का जवाब दे कि हुकूमत किस पे बगावत कर रही है और किस पे नहीं कर रही। चूँकि मैं एक अपनी ज़ाती हैसियत से 28 मुकदमे भुगत रहा हूँ जो इमरान हुकूमत ने बनाए थे। उसमें कोई 4 बगावत के हैं, एक दहशत गर्दी का है, कोई कराची में, कोई मानसरा में, कोई फैसलाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे है। और पिंडी में मैंने खुद अपना केस लड़ा। 4 मुकदमे मैं पिछले 4 सालों में जीता हूँ जो मेरे ऊपर बने थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने झूठे बनाए, सच्चे बनाए, मगर अदालती फैसलों ने मुझे बरी कर दिया। नेब के केस में मैं बरी हो गया, पेशावर बगावत में मैं बरी हो गया। शुक्र है अल्लाह का, इंसाफ के लिए खड़े हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं और जुर्रतमंद अदालतें खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने ये बगावत के केसेस उठा के बाहर फेंक दिए थे। जस्टिस वकार मरहूम ने पहले दिन पूछा था कि भाई इसको नेब क्यों कर रही है, और उनकी बदनीति हमने साबित की कि लाहौर में भी नेब ने वही केस बनाया, पेशावर में भी, दोनों उड़ गए। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि अभी इस टाइम पर जो करंटली जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है, जो हालात हैं इस टाइम पे, क्या आप नहीं समझते कि तमाम जमातों को जो है वो एक ही टेबल पर बैठना चाहिए? और अगर आपका भी ऐसा ही ख्याल है कि तमाम जमातों को एक ही टेबल पर बैठना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा कभी खुद से इमरान खान से रब्ता करेगी कि आएँ और दोबारा से मिल के जो है वो इकट्ठे चलते हैं और मुल्क को इस बुरान से, मुआशी बुरान से निकालते हैं? देखें जी, आपको माजी में याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब आइन तोड़ा, 2 दफ़ा तोड़ा, और नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर साहबा शहीद के साथ रब्ता किया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो इस पाकिस्तान के मौसम थे, सियासत में उनका नाम था, उन्होंने एक मिसाक जमहूरियत लिखा, उस पर अमल हुआ और मुशर्रफ की वर्दी भी उतर गई, मुशर्रफ इक़्तिदार से भी चला गया। और नवाज शरीफ साहब का बड़ा दिल है, वो बनी गाला बतौर वज़ीर-ए-आज़म चल के इस मुल्क की सलामती के लिए गए थे।
جب ملک کی سلامتی ہو وہاں انا نہیں ہوتی، عوام کی جہاں بات ہو وہاں انا نہیں ہوتی. اور نواز شریف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں. اگر وہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے 8 سال جلا وطنی کاٹی، ابھی کاٹی، زہر ان کو دے دی، ان کو مارنے پہ چلے گئے تھے. اس کی انکوائریاں کون کرے گا کہ نیب کی پاس ایک لیڈر ہے اس کو زہر دے دیتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں کسی طرح خدا کا واسطے اس کو باہر لے جائیں، ہمارے ذمہ نہ پڑ جائے. تو وہ ملک میں آئیں گے تو ملک کا نظام چلے گا. ایسے نہیں چلے گا جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں. اور عمران خان جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے. جیلیں ایسے نہیں بھری جاتی. جیلوں کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک آپ کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے. اقتدار سے نکل جاؤ تو جیل بھرو. جیلوں تو ان لوگوں نے بھری جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، جنہوں نے کہا تھا اسلامی قانون لے کے آنا ہے. اس ملک کا نظام اس وقت بہتر ہوگا جب ہم سود سے چھٹکارا پائیں گے، معاشی حالات ہمارے تب بہتر ہوں گے. جس ایما پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، ہم نے اللہ سے رمضان کے مہینے میں دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں ایک ملک دے اور تیرے دیے ہوئے نظام کے مطابق اس کو چلائیں گے. ہم نے اس سے وعدہ وفا نہیں کی اور 75 سال ہم کبھی ایوب خان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، کبھی باجوہ کو دیتے ہیں، کبھی کیانی کو دیتے ہیں. ہم اسی چکروں میں ہیں. اور یہ کہ جی کسی کو ایکسٹینشن دے دیں، کسی سے تعلق پیدا کر لیں تو اقتدار کو دوام ہوگا. اقتدار لوہے محفوظ پہ لکھے ہوتے ہیں، عزتیں لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں، مقدر لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اللہ کے ولیوں سے دعائیں کروانی چاہیے، اللہ کے نیک لوگوں کو پیش کرنا چاہیے اللہ کی عدالت میں کہ یا اللہ اس قوم پہ رحم کر. رحم تب ہی ہوگا جب ہم حرام کھانے سے بچیں گے، سود کھانے سے بچیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کی طرف جائیں گے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا وطن واپس آ رہا ہے؟ یہ مجھے پچھلے 4 سال سے سوال ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے اس ملک کو. نواز شریف صاحب کو بھیجا کیوں تھا؟ ابھی پھر کیوں آپ لوگ رو رہے ہیں؟ 8 سال ایک شخص جلا وطن رہا اور ملک کی کیا حالت کی ایک ڈکٹیٹر نے. اس کے بعد پھر آج آپ نے 4 سال کس نے عمران خان کو حکومت میں بٹھایا تھا؟ سب سے پہلے نواز شریف اس دن آئیں گے جس دن ثاقب نثار کسی عدالتی کٹیڑے میں کھڑا ہوگا. ثاقب نثار کے ساتھ 5 جج جنہوں نے پاناما میں جھوٹا کیس بنایا. یہ عدالتیں ہیں یار کہ ایک شخص کو اقامے پہ پکڑتے ہیں، پانامے میں بلاتے ہیں، اقامے میں نکال چھوڑتے ہیں، ملک کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. ثاقب نثار کی نااہلی کی وجہ سے یہ آج پاکستان 300 کے قریب ڈالر چلا گیا ہے. ان لوگوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کیا ذوالفقار علی بھٹو ہی پھانسی چڑھے، کیا نواز شریف ہی ملک سے باہر جائے، کیا بے نظیری گولیاں کھائے. تو یہ مقدس گائیں کس لیے؟ جس دن ثاقب نثار کو اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پاناما کے ججوں کو عدالتی کٹیڑوں میں کھڑا کیا جائے گا، پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اس دن نواز شریف کا نظریہ بھی جیت جائے گا اور نواز شریف آ بھی جائے گا.